الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خزل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو لما ننكلب بلا كفني نكما كما دم نيركما ككلاك نكما كان لاسي أنفو أني أنبو بلا كفني ما تنكرن كان دمبه ما بتنكنا maa minnu bɔla nafolo ɲini kama minnu yɛrɛ sigilen bɛ o fa jamanaw kɔnɔ n'o bɛ nafolo ɲinina ni Allahu Taala sɔnna anw bɛ kan ka fɛn min ɲini min ye nafolo ye anw n'u nafolo cɛ kiti jumɛn bɛ anw ni nafolo cɛ la ni nafolo ɲini yɛrɛ bɛ mun lase anw ma ni nafolo yɛrɛ fana ɲinini kɔ mun de kɛni bɛ ka ne ni aw ma kɔnɔ ni Allahu Taala sɔnna bi an ka walanda bɛna baro de kan maa caman min yɛrɛ ma ɲininka ko mais ça c'est quel sujet anw ni an ka nafolo ne ni e y'a dɔn k'a fɔ malala ni ni lɔgɔkun na ni sujet bɛ min ka bon ni nin ye ka d'a kan kiyama don maa minnu natɔ o yɛrɛ ka nafolo ɲinini nɔfɛ maa minnu kɔntɛ bɔtɔ kiyama don o yɛrɛ ka nafolo ɲinini nɔfɛ maa minnu natɔ Allahu Taala bolo ka bɛn o ye nafolo minnu fara ɲɔgɔn kan bankiw la maa minnu minatɔ kiyama don Allahu Taala bolo o ye nafolo minnu ta n'o kɛni bɛ k'a la julaya o kosɔn ni Allahu Taala sɔnna anw ni an ka nafolo an bɛ Allahu Taala dali bɛnsɛma bɛ Allahu Taala bolo k'o di an bɛɛ ma an fɔtaw ani an kɛtaw la Ala m'o kɛ an faw ni an baw an b'a ɲini silama kelen kelenna bɛɛ fɛ an ye sigi ka nin lamɛn ni latangali lamɛnni ye kumakan dɔw bɔtɔ Alakira da sallallahu alaihi wasallam danfɛnw ka sɔn hɛrɛma nɛn kan ka bɛn nafolo ma ne ni e bɛ borola min kɔ min y'a to ne ni e nana Belgique min y'a to ne ni e nana Philadelphie an bɛ New York an bɛ Atlanta an bɛ Washington min y'a to ne ni e bɛ Quebec ne ni e bɛ Canada fan bɛɛ fɛ min y'a to ne ni e yɛrɛ bɛ Sydney an bɛ Australie min yɛrɛ y'a to an nana arabu jamana la Saudiya la baarakɛyɔrɔ nafolo ɲini na min y'a to anw sigilen bɛ Angleterre nafolo min nɔfɛ bi anw bɛ bɔ an ka jamanaw kɔnɔ an b'an ni bila jouer la ka tɛmɛ ji kan an bɛ balo walama an bɛ sa nafolo min nɔfɛ sinjiw farala bi nafolo min nɔfɛ fo an bɛɛ y'a sɔrɔ don ni Allahu Taala sɔnna nafolo nin de ye bi ni ne ni aw ka sujet Alakira sallallahu alaihi wasallam est-ce que a ye nafolotigiya kɛ wa la Allahu Taala ye ko kɛ Muhamadu ye min ka bon ni nafolo ye a ye hɛrɛ d'a ma min hɛrɛ fanga ka bon ni nafolo ye a yɛrɛ fana ma nata dunuya nafolo kɔ a ma ɲɛbɔ dunuya nafolotigiyaba fɛ munna a b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min don waati min ko don an bɛna Alakira lamɛn sallallahu alaihi wasallam a bɛ nana ka na ne ni aw baro dɔɔni ka an hakili lajigi nafolo la nin ye sujet ye ni anw hakili ma lajigi a la k'an to Hollande k'an to Allemagne k'an to Angleterre k'an to Italie k'an to Espagne k'an to Suède k'an to Suisse k'an to Danemark k'an to Norvège k'an to Belgique k'an to Faransi k'an to Luxembourg ni anw hakili ma to ka lajigi nin na tiɲɛ na nafolo nin kɛni bɛ ka fanga sɔrɔ anw hakili kan a kɛni bɛ ka fanga sɔrɔ ni anw ka limaniya ye a yɛrɛ kɛni bɛ ka mɔgɔya place mina anw na a kɛni bɛ ka anw ka sinji lafiyaya ale yɛrɛ kɛni bɛ ka buliya anw ka ko bɛɛ la dɔw kɛtɔ fɔ la bi ni nafolo t'i bolo tɛ mɔgɔ ye bi ni nafolo t'i bolo tɛ se diɲɛ ko bɛɛ kɛla bi ni nafolo t'i bolo jate t'i kan bi ni nafolo t'i bolo i kumakanw lamɛnni tɛ ninnu ye réalitéw de ye bi an ka ɲɛnamaya la sika foyi t'a la n'a t'i kun bi i tɛ jate hali i ka famille na n'a t'i kun bi i kumakan yɛrɛ tɛ lamɛn n'a t'i kun bi hali kuma yɛrɛ tɛ sara i la mun na parce que a t'i kun o ye anw ka adamadenya faamuyali ye
mais nin tɛ silamaya ka faamuyali ye alakira sallallahu alaihi wasallam an bɛna a ma ɲininka a bɛna an baro nafolo la kira ko sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa kɔnɔna na muslimu bɛ min lakali fi sahihi عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبو هريرة بالكلي كابو على كرا يرو أكرو يدي على كرا تمني كما فلومي أبو هريرة تمي أكلو يامي على ما تمغو برن ننكا كافوكو على كرا يالا كلي أبو هريرة كو على كرا كو صلى الله عليه وسلم كما مننا أبو هريرة لا أبو هريرة يكمني من على كرا لا نمان كسبه قال كو أكو قال كرا كو يقول العبد كو جوما فو نني اكما كانيتي دي كو نبتو كافو سو يفانا بتو كافو جوم بكما كانيتي يقول العبد جوما فو مالي اي نكان نفول مون ارجان كما نيوكما باليدا چنتالو mwashijilo nyere kan nafululu aman disi ubasi aman konkon korota c'est mon argent. It's my money. C'est mon argent. Ne kan nafolo do. Koni ne jonk makanye. Nkan nafolo. Ma richesse. Innama lahu min malihi thalathun. Kasoro akeni me ka disi basi nafolo mina kwa kan nafolo. Niye nafolo ni beta ka fara nyonka. Ale niyoro saba doro ne be ni nafolo la. An niyoro saba o doro ne be ni nafolo la. على كرك صلى الله عليه وسلم أن يرفض ما أكل فأفنى أي من دمو ناكلا لفنا الدمين نكو أبانا دمنا أبانا أيادو مالو برولا أيادو كبا برولا أيادو بلولا أيادو سمانا أيا كان نفولو من تا كان نفولو لا كسمان ساناي كدمو كلا دوميننا ولي يا كان نفولو subhanallah kuma balete da ebe min dum odi itai mimi na ikono barala odi itai e kan na folo kana da chaya made mimi dumu boloni abese inneni dala fo kana si kan flefle ka jigi kono ebe kla min dum na cho odi ki kan na folo e kan na folo si yoroma fulana mi kan na folo la aw labisa fa abla wala ma ebe minta ka do sutara la fanina ki farikolo sutara n'a ye n'o kɔrɔla o bɛ tiɲɛ e bɛ fani min san k'a dun i kana i ka nafolo la o di i ka nafolo ye subhanallah ni ye jɔn kumakan ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ton argent c'est que tu as mangé et i ka min ta k'a don fani na k'a dun i kana fani o y'a don i sago k'a la i diyanankow k'a la fo fani yɛrɛ bɛ taa fara ka tiɲɛ ka mugu ka bɔ ɲɔgɔn na ko le i ka nafolo sigiyɔrɔma filanan i ka nafolo la a sigiyɔrɔma sabanan o ye nafolo de ye i ye min di aw a'ta faqtana wama siwa dhalika fahuwa zahibun wa tariku linnas walama i ye min di sɔni bonda kɔnɔ i ye sɔni kɛ a t'a la mais ko saba nin kɔfɛ i ka min domu i ka min san fani na k'a dun i kana i ka min ta k'a di sɔni bonda kɔnɔ ni nin banna bɔla nafolo la ko nafolo min to o kɔfɛ k'o t'i ta ye o ye mɔgɔ wɛrɛ ta le ye kɛni bɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ wɛrɛ le makɔnɔ hadisa nin man jan mɛ hadisa nin kɔrɔ ka dun hadisa nin man jan mɛ hadisa nin kɔrɔ ka bon mun na 1000 euros fo ɲa la ɲɔgɔn kan 4000 euros 10 000 euros 20 000 euros 50 000 euros 100 000 euros 200 000 euros nunu le lanime dɔw ka compte la donfani yɛrɛ tɛ se sana ka don dumuni yɛrɛ tɛ se kɛla sɔni yɛrɛ tɛ se kɛla ka nafolo la ka sɔrɔ ko saba min fɔla nin cɔ ni nafolotigi ye a ka nafolo don nin ko saba da fɛ a kisila ka nafolo la a y'a yɛrɛ dagamu a ka nafolo la a ye bɔda ɲuman sɔrɔ a ka nafolo la ton argent
ce que tu as mangé, ce que tu as pris, alhamdoulilah, pour t'habiller, et ce que tu as donné comme sacrifice. Donc, ni ya me ko nafolo, ni ne nafolo ye, nafolo tigi be nafolo min tono bo ka an nafa bo kiyamando. Ni anya ni kumakan sabata hadisa ni na, ama dam na folo ma. Na fola ko ka dumuni kɛ. Ebe min dun k'i ka denbaya la balo ala. Ebe min ta k'a k'i ka nasɔngɔ ye, ebe min ta k'a k'i ka dayirimɛ ye. Ebe min ta k'a ci somɔgɔw ma ko ye dumuni k'a la. O de ye nafolo ye min ye sini ɲɛsigi ɲuman ye k'i makɔnɔ. A filanan, adamaden lakolon tɛ se bɔla kɛnɛma. Ala ye adamaden bonya ni karama ye. Donc donfani min tatɔ adamaden bolo k'a don a kana, ka a yɛrɛ sutara n'a ye. Muso kɛtɔ hijabu min sanna k'a don a kana, k'a yɛrɛ sutara n'a ka donfani ye. Cɛ kɛtɔ fani min sanna k'a don a kana, ka a yɛrɛ sutara n'a ka donfani ye. O nafolo bɔtɔ yɔrɔ min k'a don donfani na, o de fana ye nafolo ye, nafolo min bɛ nafa ɲɛ i ma. A sabanan, o de ye ka dɛsɛbagatɔw sɔn, ka feeretanw ɲaji cɛ, ka maa sɛgɛnninw dɛmɛ, ka Alahu Taala ka sow dɛmɛ, ka madarasa sow dɛmɛ, ka diina baarakɛla minnu dɛsɛlen bɛ k'olu dɛmɛ. Ele ka nafolo bɛ di sɔnni bonda kɔnɔ, k'a bɛ fɔ o de ma ko nafolo. O de y'i ka nafolo ye. Donc an bɛ Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye Ala mɔkɛ la. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam, an ye nin lamɛn kosɛbɛ. A ko law kana libni adama, ko ni Alahu Taala tun ye bɔda ni kɛli kɛ adamaden ye, n'a tun ye dili k'a ma waadiyani min mal, Ala ye nafolo, a tiyo, nafolo, a dinga, nafolo, a kɔntɛnɛ belebele fila d'a ma. Sani ka sani kɔntɛnɛ lafa k'a d'a ma, k'a bɛɛ kɛ nafolo ye k'a d'a ma, ka dinga ba dɔ sigi k'a bɛɛ lafa nafolo la k'a d'a ma. An y'a kɛ sani ye, an y'a kɛ diyama ye, an y'a kɛ lulu ye, an y'a kɛ nafololaka ye. Ne welela ka na, ele welela ka na, ko Ala ye nin hɛrɛ k'i ye, i ɲa mɛ kɔntɛnɛ fila minnu la nin, kɔntɛnɛ nin bɛɛ lafani bɛ sani na k'a d'i ma, a bɛɛ lafani bɛ diyama na k'a d'i ma. Hɛrɛba min kɛra adamaden ye nin ye. Adamaden bɛ na nata tuguni, fila min dila ma k'a tun ye kɛ saba. Ala kɛra le ko ten sallallahu alaihi wasallam, an nata tɛ fa. Sani fila dili ma, sani fila min dili ma, Ala kɛra ko fɛn barakama fila min dili ma, ko adamaden bɛ na nata tuguni a sabanan la. A ko di nin kumakan na, a ko wala yamla jawfa ibni adama illa at-turabu wa yatubu Allahu ala man tab. Ko adamaden jigi tɛna mafala, adamaden kɔnɔbara tɛna fala, adamaden ka laɲini tɛna mafala, fo waati min na a latɔ a ka kaburu kɔnɔ ka cɛngɛ kɛ a ka, n'o tɛ an ka nata tɛna mafa. N'i ye dɔɔnin sɔrɔ, i b'a nata tuguni ko dɔ ye fara a kan. Ni fila dili ma, i bɛ nata saba la. Adamaden nata kɔni tɛna mafa fo ni adamaden lala waati min na bɔgɔ kɔrɔ. Tu ne seras jamais satisfait. Jamais satisfait. Tu as une belle maison, tu vois encore une autre maison, tu as une belle voiture, tu vois encore une autre belle voiture, adamaden yɛrɛ le n'a ka fɛn ye hali n'a ɲɔgɔnna b'a bolo, i b'a ye o fɛn ɲɔgɔnna lɔgɔ b'a minɛ. Kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko adamaden nafolo ko la, adamaden ka nata tɛna fa, adamaden kɔnɔ tɛna fa, i bɛ min kɔ i tɛ n'o bɛɛ sɔrɔ la, fo ni cɛngɛ kɛla i tulo la don min, i lala waati min na i ka kaburu ɲɛnamaya la. Nin kuma ka kan ka ne ni aw hakili la sobi ko dɔw la. Munna k'a yira k'a fɔ fɛn fɛn n'a ka di ye i tɛ se a bɛɛ sɔrɔ la. Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam londo sahaba dɔ ye nin lakali, a nana Ala kɛra sɔrɔ a bɛ suratu takathur a bɛ kan k'a kalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين فكتاس آية لبنا
kira bano kalana wati mi ala kira kan kuma kan fo sallallahu alaihi wasallam ko adamaden ko kunna nafolo kan nafolo jan nafolo te adamaden ya kan nafolo la fon nafolo sigiro masaba aye min domu aye min do afarima ana ye min takadi alhaakum takasuru muna ala kira ni sura kala ni sura beneni au kanyana ma ya bela ka fune resume di amma alhaakum sugla likala aula nina likala aula hakli bolikala aula at-takathuru chayali nyinina ka faranyonka ka lala nyonka o kala sababu ye ka au sugla ka ula nyina ka au na kungo dugolo koka ansakum alhaakum sugla likala aula at-takathur ha chayali nyinina konya chaman soro here chaman soro nafolo chaman soro mune ya ko de nafolo hatta zurtumul maqabir amitoni nila ambani me kata hijila ambani me ka alaw taala ka so mademe ambani me ka feritanu mademe ambani me ka mandrasa mademe ambani me ka kan nafolo do dawla anyini na fe ko ka do daminula muna an ko le ngona nye dobo ala kadi nanye dobo ala kadi an kan nafolo bina daya do bina bo an kan nafolo la alhaakum takathur nafolo nyini ni chamani ka faranyon kan ka ken nafolo tigi bay o miriani o hakilina tani me adamaden do la fa kala sababu ye tunya na nafolo chayali nyini ko o sola ko nyina pew alhaakum takasur akala sababu ye fajiri te se sella wati alhaakum takasur karamo nebe bokata bara yoro la 6h le karamo est-ce que monsieur ka fajiri seli ka sura leri masewa alhaakum takasur karamo ni nebe bo sokono kata bara yoro fajiri ben soro silala karamo est-ce que ne ka kan ka tonin signa ka bo bara ke yoro me fajiri selo alhaakum takasur fo site adamaden bilala filisugu nunu la fo nafolo nyini ni nafolo kanu nafolo dianyeba o de kani me bi sababu ye ka adamaden la nyina alhaakum takathur alhaakum sola likala aula fenka aula nyina nikala aula hakli bolikala aula mune ye au hakli bo ka usola ka au occuper ko berala kanyina Allah taala ko kunjumando at-takasuru ka chayali ke ka faranyonka ka chama faranyonka alhaakum at-takasuru alele no fe selfana beteme ankan kanto barakero alele no fe lanzara beteme ankan kanto barakero alele yara sababu la fitiri beteme ankan kanto barayoro alele yara sababu la safu beteme ankan kanto barayoro alhaakum at-takasuru hatta zurtumul maqabir akuni nafolo be nyini bolo hakili la ka fo kenime ka min nyini ne be na soro ebe kanga buri min ko nincho min ya to ibola Côte d'Ivoire kanaya min ya to ibola Lajne kana min ya to ibola Malla kana min ya to ibola Benin Togo Senegal Burkina kana tubabula nafolo nyini ne an nafolo nyini miriya ni a hakili na ta minu warala I hakilima o kala sababu ye ki ina pew nyere na hijiko ebe slama denyi hiji nafolo baku hiji sebayi me karo kelembe min tato abolo congé wala ma vacances la kata alaw taala ka so segere kata ka hijike ale ko kona yeni karo kelem bla kata maka o karo kelen salaire subhanallah alhaakum takasuru ni kabako kubay adamaden limaniya ka fon nengan ko limaniya ni me limaniya ten nen makanye limaniya fana kakan ka ye adamaden ka kewalila slamaden tubabulaya sebe bi bolo slamaden tubabulaya ibe barala slamaden tubabulaya fositi balila hijima
san fila san saba i b'i yɛrɛ labɛn ka taa farafina e bɛ farafina sila kan su ni tele ele yɛrɛ bɛ t'i teriw bilasira hiji t'a la aéroport la waati bɛɛ i n'o bɛ ko kelen de ma aw bɛ baara kelen de la mais ayi ni hiji kuma fɔla daluya kelen min b'o bolo tubabula yan ko hiji ye weleli le ye hiji ye weleli le ye alhakumu takasur mais i t'a mɛn mɔgɔ si la ko farafinata ye weleli le ye i bɛ tubabula kɛ k'a ban ka ameriki kɛ k'a ban ka europe kɛ k'a ban i t'a mɛn mɔgɔ foyi la ko farafinata ye weleli le ye ayi farafinata kɔni o ye normal le ye mais hiji kɔni o ye weleli le ye e bɛ ɲina ko do kɔ maa minnu ye hiji décision ta ka taa olu fana tun bɛ komi e de mais o y'a ye k'a fɔ ko nafolo ɲiniba nin a labantɔ saya le ma i lɔn ye ta ka taa alaw taala ka farida bɔ ma min yɛrɛ fana kabako ka bon n'a bɛɛ ye minnu bannen bɛ ka taa maka ni nafolo diyaɲɛ le b'o la parce que bɛɛ n'i ka raison de dɔw ko k'olu ma pɛrɛ fɔlɔ olu ye kameredenw de ye dɔw ko ye sungurudenw de ye olu ma tila fɔlɔ ala sɔsɔw la an bɛ segin ka na a lajɛ han i ni mɔgɔ min bɛ ko kelen ma ni alaw taala ye hiji nɔgɔya ye n'a y'a yɛrɛ forcer k'a yɛrɛ préparer ka taa hiji la ka na n'a taala hiji la ka na i tɛna bilala ɲɛ ko foyi la i n'a tun bɛ cogo min normal a ko kɛtɔ seginna o cogo de la ale ka karo kelen walama tile muganin kɔ walama semaine fila walama semaine saba min kɛla a bolo maka a ye nafolo de la a yɛrɛ kan 4000 4500 walama 5000 walama 6000 a y'o le ta k'a don hiji la 4000 walama 4500 walama 5000 walama 5500 ka da kan agence bɛɛ n'a prix don ale y'o le nafolo ta ele ko k'i tɛ so le tala k'a don hiji la ele ma ban i ka lulo la fɔlɔ farafina ele ka dali ma place fɔlɔ ele ka beton ma la fɔlɔ ele ka supasema ma kɛ fɔlɔ ele ka bonsi ma kɛ fɔlɔ alhakumu takasuru ni bana lona k'a fɔ k'i kɛni bɛ ka ban ka ala ka farida bɔ i ma i ka so min kosɔn n'i kɛni bɛ k'a lɔ farafina e ni alaw taala cɛ e n'i ka denbaya bɛ yan ele kɛtɔ tele joli si la i ka so kɔnɔ jɔn de ye maa joli le ye so jɔ so jɔla ka ban pewu k'a bɛ taa ka taa bɔ a ka so jɔni ma o kɛla o ka saya ye olu ma tele kelen si o ka so kɔnɔ so jɔla ka ban so ɲuman jɔla ka ban sotigi bɛ déplacer a sawani mɛ k'a bɛ taa don a ka so kɔnɔ a ka kalifa minɛ a la so jɔ min nɔfɛ a banna ka taa hiji la silama hiji se b'i ye a nafolo b'i bolo i k'a nafolo t'i bolo ka ban k'i yɛrɛ la ɲina ka taa don bon na i kana sa dɛ i k'i yɛrɛ lɔ ele kiyala ɲaɲa alaw taala le y'i dan ele hakili bonyana ɲaɲa alaw taala le y'i dan i ye maa joli lata hiji la i y'i fa lata hiji la ala b'o kalama i y'i ba lata hiji la ala b'o kalama setanya tɛ a se b'i ye i bannen yɛrɛ le a t'i ka programme na ka da kan e bɛ hiji kɛ nafolo tiɲɛ de ye o dɔw yɛrɛ ko arabuw ka commerce le ye hiji ye ni silamaden banna ka ban i yɛrɛ la ka ban i ka diina la wallahi ko bɛ n'a to adamaden ka diina bɛ manɔgɔ i bolo i kana ɲɛbɔ a fɛ i kana gbɛrɛ a la i kana mɔgɔ sugu lamɛn ko bɛ na don farafinya bonda kɔnɔ n'a bɛ na se an ka diina ma kabila ko t'o la chef de village ko t'o la so ko t'o la k'a fɔ ko n bɛ kan min fɔ olu de ye n ko kan ye ko n'a bɛ na bila i ka diina ma ka i ka diina nɛni y'i cɛ janya ka bɔ a la n bɛ kuma kelen fɔ aw ye anw bɛ kan min fɔ nin min ye bamanankan ko kan ye nin tɛna ma ɲininka i la kiyamalo i ka kaburu kɔnɔ julakan de fɔli bolo wa arabukan de fɔli bolo wa faransɛ de fɔli bolo wa ala mako foyi tɛ nin na i kana i ka ɲɛnamaya ban ko dɔ la ko min tɛ nafa ɲɛ mɛ i ka kaburu ɲɛnamaya la ko kelen bɛ le b'i nafa i ka ɲɛnamaya la ani i ka kaburu ɲɛnamaya la ele sela k'i yɛrɛ kɛlɛ min kɛ ala ko k'a kɛ cogo min a ka ciden y'a fɔ an ɲɛna ko k'a bila da min k'a kɛ cogo min k'a ta cogo min ni maa maa y'i bolo kɛ o la i bɛnna sababa ma mɛ n'i k'i ban ka kafa hiji nin k'i yɛrɛ la ɲina kɔ silama caman ɲina nin ma kɔ dɛ
mais saya koni kana an sɔrɔ ni saya ka ne ni aw sɔrɔ ka sɔrɔ an bɛ plan kɛla ala la mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ se taala farafina wallahi a bɛɛ bɛ se taala hiji la mais bɛɛ kiyani ne hiji yɛrɛ tɛ programme na ele yɛrɛ tɛ keleya ne bɛ taa mɔgɔw le bilasira waati bɛɛ ni mɔgɔw bɛ na ka bɔ maka n bɛ t'o kunbɛn waati bɛɛ mais ne yɛrɛ ta kɛla mun ye assisteli wa olu ko yɛrɛ kɛlɛ cogo min ka nafolo ta k'a lɔn k'a fɔ n satɔ i lɔ ɲɛ taa ka taa maka munna ne fana t'o kosugu ɲɔgɔnna kɛ walama arijinɛ ka di olu dɔrɔn de ye wa arijinɛ ka di bɛɛ de ye mais ele ko k'i kiyanin bɛ lutere min b'i bolo ma b'a baara la fɔlɔ tant que n'i ka so ma ban mais ele kɔni kana sa a bila i kunna k'a fɔ ko saya ale bɛ se nana anytime a bɛ s'i ta la waati bɛɛ ele ye taa bara alaw taala la ten parce que saya ye o de ye hatta zurtumul maqabir ele bɛ tɛrɛnɛ ka bara i yɛrɛ la waati jumɛn i sala mɛlɛkaw y'i la kunu k'i ma ɲininka k'a sɔrɔ projetw bɛ ɲɔgɔn kan nafolo ɲini cayali nɔfɛ n ye n yɛrɛ laban nin bɛɛ ma e y'a kɛ jɔn de la i ka kiya nin i y'a kɛ jɔn de la i tun kiyanin bɛ e ko k'i bɛ plan kɛla ala la yukhadi'una Allah ka sɔrɔ wa ma yakhda'una ele tɛ kan ka foyi janfa f'i yɛrɛ kun hiji nafolo hiji dɛni bɛ se le la mɔgɔ mɔgɔ ni sɛbɛn b'a bolo tubabu la a bɛ baara la a bɛ se la ka économie kɛ ale yɛrɛ ka mɔgɔ kelen mɔgɔ fila la taa hiji la ko ja ni y'i fa ni ba la taa hiji la ko i y'a damina i yɛrɛ ma an joli bɛ yan bi an ɲinɛnen bɛ hiji kɔ anw ɲɛnɛ k'a fɔ ko an faw ni an baw ka hiji ni min nana tunkan na dɔrɔn o ka manako fɔlɔ i lɔ n ye n fa ni n ba la taa hiji la a ye fɔ ko n ye duwawu den ye i ka koɲumanba kɛ dɛ k'i fa ni ba la taa hiji la wallahi i ka koɲumanba le kɛ mais koɲumanba ko min m'a kɔfɛ fanga ka bon o ye mun ko ye ni ne sala ka sɔrɔ ne ma taa hiji la ne bɛ taa mun fɔ alaw taala ye ni ne sala ka sɔrɔ ne ma taa hiji la ne ye n fa la taa hiji la n ye n ba la taa hiji la walama n ye n tɛnɛmuso la taa hiji la parce que o le ye bi concurrence ye ni min nana tunkan na dɔrɔn fo ka n ba le la taa hiji la ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ ka sɔrɔ silamɛya jɔni bɛ fɛn looru le kan ka alaw taala ka kelenya sabati ale le ye ala ye mansa foyi tɛ ala kɔ ka seereya ala ka mansaya ma ka tila ka ala kɛra ka cidenya seereya ka tila ka seli lɔ ka sundo ka jaka bɔ ka hiji kɛ a looru ka ala ka kelenya sabati a n'a ka ciden ka cidenya ka seli jɔ ka sundo ka jaka bɔ ani ka hiji kɛ hiji dɛni bɛ se de la ala ko ni maa min y'a se sɔrɔ k'a taasila sɔrɔ toi tu vas nous dire quoi tu as une belle maison en Afrique dans ton compte là on sait que tu as l'argent dans ton compte tu sais très bien que ce message là ça te concerne l'argent qui est dans ton compte là Dieu qui t'a créé là il sait tout tout ce que tu as eu en 2020 là Allah il connaît tout ce qui est rentré dans ton compte en 2019 là Allah il sait tout 2018, Allah il sait tout. 2017, Allah il sait tout. Allah même n'a même pas besoin de calcul. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît de A à Z. Kasoro. Ameseli. Nanga morodo yo ban meseli mama fo mango e kafri. En slamaw. Ni slama demi bana seli mama fo ni kafri. Allah kera yere o defo. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte entre nous et les mécréants, c'est la prière. Un musulman qui abandonne, rejette la prière, ce n'est pas un musulman, c'est un mécréant. Parce qu'il a négligé ou il a abandonné la prière. Et un musulman aussi qui rejette le hajj. Et pourtant, le hajj et la prière et le jeûne, nous Bella Kafoni fait partie des 5 piliers de l'islam. Et ce qui nous arrange dans l'islam, la prière, on va prier. Ni sungalo c'est l'ambebe sundu. Mais pourquoi le hajj aussi, ça ne nous concerne pas? Awarba kuna wati c'est là. Comment quand kele mi mambolo doroko hiji e wole lile. Elle est bêta Afrique. On sait très bien que quand on se rend en Afrique, famille batrou bebardo, surtout inika demaya beta, c'est pas au moins de 6 000 euros. 7 000 euros. Et bien, wari min tient Afrique tala et bardo. Mais wallahi kasoro hiji ele kata iko ka isenia
ka i bɔ i julumu la i yɛrɛ ka intérêt le b'a la. Inna li insana li rabbihi lakanun. Certes, l'être humain est tellement rebelle, adamaden ka kana ka gbale i yɛrɛ ka hɛrɛ le b'a la. Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min hijila man hajja, mɔgɔ min hijila komi minnu bɛ kɛ manamanaw ni kɛlɛw ni manamana kow ye, ko n'i ka hiji senyana ka bɔ nin bɛɛ ma, ele bɛ kɛ komi i sɔrɔla i bamuso bɔrɔ kura ye. Ele ni Allahu Taala cɛ, quelqu'un qui a ce bas monde là, Ala ye dunuya di mɔgɔ min ma ani mɔgɔ min nana ka bɔ hiji la ko julumu t'a kan. Ele ni i seginna ka bɔ Ala ka nin so belebele la julumu t'i kan. Dunuya, Ala ye dunuya di mɔgɔ min ma, alu fila ye sa. Et pourtant le paradis est déjà là pour toi. Arjina le soye mɔgɔ ka kan ka fanga ban ka so min ɲini. La vie là elle est éphémère. Ni min balima ma sa o kɔrɔkɛ sa la, ni min muso ma sa o cɛ sa la, ni min den ma sa saya kɛla bɛɛ ma, maa minnu sa la Ala ye chance di e ma. Peut-être ton cousin ou ton mari est décédé, il n'a pas pu faire le hajj. Ton papa même est décédé, il n'a même pas pu faire le hajj. Allah il t'a donné la chance. Il ne faut pas être aussi comme nos prédécesseurs qui ont refusé d'aller à la Mecque. C'est tout le moyen, tout le boulot. Il faut savoir que le hajj il est important. Pourquoi? Parce que tu te purifies. Toi et moi, on n'est même pas propre. Hélène est née, on n'est pas propre. Donc, raison pour laquelle Dieu il nous invite. Mes serviteurs, venez à moi. Je vais vous pardonner. Allah Ta'ala ko kwanyita. Ne regarde pas l'argent. Ala kera ko le fo ko wari min yi kan na folo ye. Iye min dumoli kan na folo ye. Tu regardes l'argent pourquoi 4 000, 5 000. C'est vrai, warbalo. Mais wallahi, Allah Ta'ala ka julumu yafa kabonin be. Ele ka wari dam doli i ka nyanama la kacha. Tieni minu kelima yi ka war do marchandise lo tieni ma. Yi ka million placé affaire lo lu tiena. Est-ce que yi bo adama de nyala wala? Ami boy ka adama de nyala. Donc anye ke mo ma chigma wuye ni ya me ko haklima mami ya ka sini nyasigi ka to du ko ko de haklima ni eko ke eye dunya haklima ka ke kire la nyina kiyama ko a donc a fo ko fositi ma kolona baloko mais sigi ni kuma ka slama ni ele yi fani balata hijila ka hiji setuye ikoni hijida ni abe ala le bolo ikana sade ele mi me Espagne kuma ni me nyasina edema emi me Italie kuma ni me nyasina edema emi sigini me Norvège emi me Angleterre cho emi sigini me France emi me Hollande emi me Anversia ejija yema kele nata maka otawa kiyama lo ni ala yima nyinga tena foka setinti yede ala tumi ala bi nyinga mona ye hiji setuye kama gwerelata et pourtant barani tukan ka damna iyere kunema ele bena mufo ka ifala do arjina kono ele yere do jahannama kono kasor kiyama lo fani babe bor nyonye deni fabe bor nyonye anye dina ninta kaslama yakke mime fi bolo nyeslama Allah Ta'ala yo do fo Qur'an kono ko ahasiban nasu abi adamaden kono le aw kanime ka fo an yaqulu ko aw ya fo ko am liman yala Allah Ta'ala ma wa hum la yuftanun ne alatina wala jarabila. C'est pas le fait de dire que je suis musulman, je suis un croyant. Allah il va te regarder, qu'est-ce que tu fais de cette croyance là? C'est tellement facile quand on nous voit de vue, mais lui c'est un bon musulman, mais la femme là c'est une bonne musulmane. C'est pas seulement l'image. Allah il va te regarder. Nafolo dobe abena dima. Abini mafle eski bena dinya kalimaniata kan nafolo ni la iyereka ki beta Allah Ta'ala ka hijila. Non. Allah bi mafle la. Allah ka adama den long tellement. Corona fana na ereke toye. Corona na ereke toye. Ni ka memma nyini ga kono koni corona bana. Che. Corona sankelen pele kala ni maumata hijilo le hijite beni. Intention yere do folo. Kame ko meta hijila. Intention yere do. Ala makuba adamaden ka intention na. Anye ma do ulon. Oyo ka saron hijina folo di. Asela kesula. Mali lewa, Lajne lewa, Côte d'Ivoire lewa, France lewa, Belgique lewa. Ala ka kaslama udon. Abaka jonsenma udon. Abe limania jondon, abe maudon minu ye o
au cas intention bouger. Ils ont payé. À la barre, donc ceux-là, vraiment, ils ont décidé. Elle est ici, les droits. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais quand tu pars en Afrique, tu réserves ton billet 6 mois, 8 mois, pour avoir un billet un peu moins cher. Tu attends les soldes, tu t'achètes des vêtements. Et bien, Fanou Sankika va le si faté. Parce que l'Afrique est là. À nous qui en est là. Et quand on samala Fanou là, il va l'oubeka Fani ça net. Tu prépares ça bien avant. Pour avoir un billet un peu moins cher. Pour ne pas qu'il y ait votre saison. Donc, au Talibeke, en mettant un séjour au Afrique, qu'on fait un segani medo. Séjour est répété en Afrique, on te fait qu'en Kosegi. Mouna, parce qu'au quartier, on sait que c'est un Benkis, c'est toi qui est venu. Samara Kourouban, c'est un chapeau Kepi Kouroubana. On sait que lui, il est quitté aux États-Unis, il est quitté en Europe. Donc, Maouyanyen ni Saoura lo Kadani. Kasoro. Alahu Ta'ala makobi yeli la Saoura dola au Kadi. Alahu Ta'ala katime Adamado yiye Saoura dola. Ala be fe ki ye ka ihramu fanina. Abe fe ki ye ka namu fanina. Abe fe ki ye ni faningbela. Faningbe mi faninte do akoro. Ala be fe ki ye ni faningbela. Arafa keneka. Ka sawa melekaw la ka fo melekaw ye melekaw. Aw yene Alahu Ta'ala ka jonu laje. O yo ka shiyoro toy. O yo ka demayaw toy. O yo ka baraw toy. O yo diane ko bela ka foni ye ka toy. Nunu nanane Alahu Ta'ala ma makaya. Nunu sabatini me arafa keneka. Ala ba fo melekaw ye. Alahu Ta'ala be wasoni anw ye nin dona melekaw kan. Ala ba fo melekaw ma ne ala ya fala nunu be julumu ma ya salam. L'Afrique, ils vont parler de toi. Le Benkis, il est là. Il est bien sapé. Son parfum sans sabot. Sa costume, machallah. Souliers qu'il a porté. Mais est-ce que tu seras pardonné? Et pourtant, le Hajj, Allah, il va te pardonner. Tu seras pardonné. Et si tu n'es pas pardonné aussi, tu ne peux pas rentrer au paradis. Mais Allah va te pardonner. Arafat don, l'homme in kadi, Allah est katme, l'homme bekandu, kolo koka. Sans carotan flacoro, l'homme in kadi, Allah est katme, l'homme beka. Ole Arafat loye. Allon yonte. Allah yere naka masaya be jigi domi. Kana an lajɛ nin kɛnɛ senimanba kan a b'a dɔn ko dɔw ma nafolo fisayalen ala ma dɔw ma nafolo nin ɲini ni politiki ye nunu y'o ka nafolo ta k'a dɔn k'a fɔ ne Alahu Ta'ala ka bon ka tɛmɛ nafolo kan k'a dɔn k'a fɔ ne ala ka jurumu yafa ka bon ka tɛmɛ 5 000 euros kan ka tɛmɛ 5 000 pounds kan ka tɛmɛ 5 000 dollars kan ka tɛmɛ 10 000 euros dollars kan nunu kole ko nana ne Alahu Ta'ala ma ka jurumu yafa ɲini ne ala fɛ. Elle est la jalike. Puis le benin jama chema. Masa Alahu Ta'ala kenime ki la jeni hina mafleli. A kenime ki mafle. Limaniya mi yato yi bolobi ka barala. Ka jinye wariko. Hijila. Beko le ko ala. Maube kanga Alahu Ta'ala batu. Maube kanga were lasi Alahu Ta'ala ma. Arafa yere keneka subhanallah. Ni mausela arafa keneka. Ebe bolo le janiye. Kabini lawali la fo sisen denmisɛnniya kamereya sunguriya ale tɛmɛna ala sɔsɔ la a bɛɛ la ka fɔ ni bila fɛrɛ kan o lɔn ala ka anw to sunguriya la ka anw to an ka jagba dɔw na k'an to an ka sɛrɛ dɔw na k'an to an ka simpa dɔw na k'an to an ka gume dɔw na ala anw ye nin kɛ ale bɛ sin k'a ka sunguriya julumu bɛɛ labɔ k'a bila tabali kan ya salam a do kɛtɔ a bilala tabali kan masa min ɲɛkɔrɔ o masa ka hina kabo ka tɛmɛ anw ka julumu kan o masa Alahu Ta'ala hiji min ni a kɛla ka ɲa k'a kɛ ala diyanɛ hiji ye sika foyi t'a la nafolo min fana tala ka taa hiji la nafolo ka seni sika t'a la sara foyi t'i ka hiji la fo arijinɛ i ka hiji baraji tɛ kɔnpare foyi ma ko arijinɛ le i ka sara ye ne m'a lɔn an bɛ se bana nin ma cogo di ni nin bɛ fɔ bɛɛ k'i yɛrɛ lɔn y a d'autres qui se sentent un peu gênés parce que jogo min bɛ kan ka fɔ ni olu jogow lo olu jogow le hali n'i ye maɲiningali kɛ Afrique ni ɲina hiji bɔla ala ma bɔla ala kana to ɲina hiji fana i t'a kɛ komi saron ta an bɛ duwawu kɛ
ala ma dayelela ka bana nin boyi ka solution sɔrɔ silamaw ye bɔ ka taa alaw taala bato ɲina dɔw pɛrɛni bɛ ko bano faw la taa hiji la mais ni k'olu yɛrɛ ma ɲininka ma congé sɔrɔ ma vacances sɔrɔ silamaw e kiya ni ne dɛ mais kiya min b'i bolo nin cɔ masa min k'i dan i tɛ se dogo la alaw taala ma i jija segi ka na alaw taala ma ala bato tiɲa kan kana alaw taala bato ni kɔnɔ fila ye i nɛ bɛ min fɔ ani min b'i dusukun na o man di alaw taala ye alaw taala bɛ maa minnu jate munafiku cɛma ne ni e kana an yɛrɛ y'o la o ye mun ye min bɛ fɔ a nɛn kan ani min bɛ dusukun kɔnɔ kelen tɛ e b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se taala a se b'i ye mais tu es là tu négliges tu te dis ah je suis encore jeune ni n furula walama ni si kɔrɔbayala walama ni n kɛla ten ninnu bɛɛ ye calcul le i ɲa bɛ jama jama la n'a bɛ taala maka a bɛɛ ye julumutɔ le ele bɛ cogo min cɔ ninnu fana bɛ tele ninnu ye julumutɔw de ye ni ka maaw ye kasila alikaba kɛrɛfɛ k'o ɲajuw ye ka maaw ye kasila arafa kɛnɛ kan k'o ɲajuw ye ele yɛrɛ bɛ jɔn i ka julumu na et vous pensez que ceux qui se rendent à la Mecque là ils sont propres? Non, les gens sont tous sales, raison pour laquelle ils se rendent là-bas pour se purifier, implorer le pardon de Dieu. Allah pardonne-nous, nous sommes des humains, on a commis beaucoup de péchés, donc kana kiyere ika julumu beira Allah ta'ala. Donc il faut pas te dire non ni korola nous ye calcul foudi ama Allah ta'ala dal kala ya fa ama ala mokela. Donc ikan na follow me ni tado kera ya fa sallallahu alaihi wasallam o de na follow ye yemin dumunun koro ye di yemin du idianen ko la Allah ta'ala sona minuma ya place yorula ya do dawla minye na fanya ima aduminin ko abe fo de makika na follow yere yere note min tani me kabla ibolo kabla kontila o ti kan na follow de isato ko toile o labanto bolo barawle la imase ala batula la imase ala ta'ala ka hake wala tangala la ya nyini ka nyini ka nyini ka nyini bana do ibali e mase ta'ala ko wala masaya nana kana ibali non ni hakilla jile ka dislama bema na me tunkana anye anjanto anyere la an kene me ka here chama ke amma sawiye farafina ma nyan jijan kana nyina anyere kum fana ko kadaka an kelen pele la to an ka kaburu nyina mala an kelen pele fana nyini ngato no anyan jija kan ka bara mo la chaya anyan mansaw baraka nyini anyo la ta hijila mo bela ni min kan folo anya damna anyere kuma anyere kuntale diabo yala an kan folo no bana mama diala nye amiso la taala meni ambana ka Allah taala ka fardake ka magbere blakata ala ka fardake yoro oluka hiji ken sikato oluka hijila meneni ele kana sa kasoro on fana matan ka farda boama no tani an kala safenye ka ala ka juluto ana kasoro asedo tumi anye ala ka julute be adama denka kiyamalo nyingali belebele le bi makonona an fawni ambaw programme damna ira programme sayabina adama de mawati mine mado banado be senani makila kanya accident do be kelani donc madama ni fanga bilani wati nyona la ejija kalanyinu ka miriya nyumata ejija ka décision kurata ejija ka hakilinata kurata ejija ye page kurada yere ye ejija ikana bone ka dunya la bola kiyamado ami Allah taala dalika ala yafa ambe malamu kala ami Allah taala dali ma menu mata hiji la folo ka Allah taala dia ka hiji no ya be alamu kala komandi adama den ka nyana mayala étant jeune yeta hiji la kana o kadida kamele den comme sungulde une jeune muso elle est à bouillir la kata hiji la faut même pas te dire que je suis pas encore marié, ça n'a absolument rien à voir avec les hajj. Ma furu folo ça n'a absolument rien à voir avec les hajj. Il furu lawa ima furu folo wa ni shini hiji te nyongesla na sekeliye ibalukuya la banati hakili la fatoyati la ebe se talata katika hijike al ni muso bolo do la jilabi akela muso ye bi ayaka lada yeli damna ni hiji sebay hiji kela mandia boyay. Donc alhamdulillah rabbil alamin am fawni ambaw lalili kam intume ka di am fawni ambaw ma odeye na folo mini an kenime ka nyini an kana di an ye ken na folo ka jonye an kana na sakato na folo ya yera sor bolo berawla an ne segala ka nyini ay to bolo dowla o liyo dianen ko kala an munu ya nyini sege bonda kono an bana ka Allah taala ka hakew la tanga na folo la kan na folo to anko
donc alhamdulillah Allah bana bolo gwere ma aw mi ñanamaya gwere la mi kaburu ñanamaya yi est ce que denw keto baara ɲuman kɛla la wa min tolan kɔ est ce que a kɛtɔ dola daw fɛ ne bɛ da minnu nata wa donc a dɔn k'a fɔ bi se b'i ye kɛnɛya b'i la hakili ɲuman b'i la i jija i paji kura dayɛlɛ ni Ala Taala sɔnna i t'a dɔn k'a fɔ ko hiji ye koba ye n'i sela Maka a bɛ kɛ komi i kelen pele tun bɛ kɔfɛ n'i ye denmisɛnw ye hiji kɛnɛ kan i bɛ jɔn i yɛrɛ la n'i ye denmisɛnw ye k'o ɲininka a dɔw b'a f'i ɲɛna ne ka hiji sabanan le ten ne ka hiji naaninan le ten ne ka hiji duurunan le ten ele yɛrɛ ka sɔrɔ a se tun bɛ e ye ka n'a kɛ olu bɛ na waati bɛɛ a ma kɛ komi miliyɔnɛriw don a ma kɛ komi miliyardɛriw don nafolo min b'o bolo o ɲɔgɔnna de b'e bolo mɛ olu silanna Ala ɲɛ le k'o ta waati bɛɛ ka taa Ala Taala sɛgɛrɛ ka d'a kan olu b'a dɔn k'a fɔ nin voyage kelen n'i seginna ka na baraka min bɛ don i ka ko la o b'a dɔn nin voyage kelen n'i taala ka na Ala b'i ka nafolo sabati a b'i ka nafolo bugu a b'i haminako nɔgɔya a b'i jurumu yafa ninnu bɛ hiji nafa dɔn ka d'a kan o ye miiriya ɲuman ta Ala Taala ye n'i ka Ala Taala ka ko bila ɲami Ala fana m'i ka ko bila ten sika t'a la ne ka cɛ ko gbani bɛ i lɔ ɲɛ taa Maka n bɛ taa Ala Taala dali miiriya ɲuman ta i taa Maka fewu y'i jɔ Arafa kɛnɛ kan Ala bɛ jigin don min k'a ka jɔnw lajɛ wallahi i dama ka se Ala Taala ye nin fana ye kɛnɛw ye duwawu bɛ jaabi kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛw ye kɛnɛ minnu n'i y'a duwawu kɛ sika t'a la ni limaniya ye Ala Taala kɛnɛ bɛ k'i lajɛ k'i dusukun lajɛ Ala ɲɛsiranya b'i la i ka duwawu bɛɛ bɛ minɛ donc souvent aussi an ye chance multiplier denko bɛ ne la denko ka gɛlɛn i lɔ ɲɛ taa hiji la ka n dama ka se Ala Taala ye a ye sɔn den na i lɔ ɲɛ taa Ala Taala ka so belebele nin na ka d'a kan ni adamaden julumu banna yafala Ala bolo Arafa kɛnɛ kan ele bɛna Ala dali mun na ko Ala bɛ ban k'a k'i ye Ala ko k'a yafali ma il dit qu'il t'a pardonné. Et qu'est-ce que tu vas demander à Dieu qu'il va refuser? Il ne va pas te refuser. Parce que aya donc a fait l'imania mi yato iboli ka sokolo. Sabe ko banime ne meta ta hiji la ni Ala Taala sona. Na visa ko banime ne beye ka to yeta Ala Taala ka so segere yi Ala Taala wole. Anga lomba do ko ma ko Ala be soro makali sadi kuma bado Ala Taala be sanfɛ a ka lɔni me borla yɔrɔ bɛɛ muna nin kuma fɔla ko ni sela ka maaw ye Maka ka maaw ye hiji la ele yɛrɛ b'a dɔn tunya na yan tu te sens même comme vraiment i ni Ala Taala le bɛ contact la bɛɛ ɲa gbannen bɛɛ bɛ baara min na o de ye bato ye maaw bɛ bɔla u ka hôtel la i bɛ maaw ye girinna ka taa seli yɔrɔ ni seli banna maaw bɛ girin ka na u ka hôtel la baara gbɛrɛ tɛ bato kɔ wallahi i bɛ Ala bato Maka f'i yɛrɛ bɛ sɛgɛn bato la o bɛ yɔrɔ jumɛn o ye Maka le c'est-à-dire i bɛ Ala bato ka duwawu kɛ i bɛ duwawu kɛ i lɔnbagaw ye i taatɔ hiji la maa minnu ye duwawu ɲini fɛ i bɛ duwawu kɛ bɛɛ ye ele yɛrɛ bɛ sigi k'i hakili lajigin i ka famille membre la i bɛ duwawu kɛ i fadenw bɛɛ ye i b'a kɛ i ba balimaw bɛɛ ye i fa kɔrɔcɛ ele yɛrɛ bɛ duwawu k'i ya parents bɛɛ ye ele yɛrɛ bɛ bansa ka sɛgɛ ka sigi ma jɔn de tɔgɔ fɔ subhanallah ka d'a kan i taala nin taama min na i bɛ hɛrɛ le natala bɛɛ ye minnu ye duwawu ɲini fɛ wa minnu ma duwawu ɲini fɛ wa i baden minnu bɛ dɔnko la wa minnu ka sababu banni wa duwawu minnu kɛ t'u bolo si ka t'a la Ala bɛna duwawu ni minɛ ninnu kelen kelenna bɛɛ ma donc alhamdulillahi rabbil alamin fo mɛ dans le programme inchallah pour que Ala Taala ye a latigɛ pour que taama ye sɛbɛn i ma mais n'i ma sababu lamaga k'a fɔ ko taama le walama weleli le weleli bɛ la min kan o de y'i jija k'i tɔgɔ sɛbɛn ni k'i tɔgɔ sɛbɛn inchallah Ala Taala bɛ n'i wele rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته